The world is your home, Lord, our heart is your home. A heart full of love, Lord, my heart is your home. We are the children, children of Sai. 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 Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Love all, serve all is your call. Love if you can't hurt no one in despair. For you are the Father and we are the children, children of Sai. 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 Kali Yuga Deva Avatara. You have come to guide us all. Sachidananda Avatara. Guide us all, lead us all. Guide us all, lead us all. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara. We love you, Father, show us the way. Sachidananda Avatara. We love you, Mother, show us the way. We love you, Mother, show us the way. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Children of Sai. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्या तवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी।
तयानस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगुश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निषेर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः
ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो
मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः तु हि श्रुतं गर्तसदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकायतनयाय मृडया मीढुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः
तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे 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 भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं 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 भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं
विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस 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 विघ्नहरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे देवी साई माँ देवी सरस्वती माँ देवी साई माँ देवी सरस्वती माँ देवी साई सरस्वती माँ देवी साई माँ देवी सरस्वती माँ दुर्गा भवानी माँ काली कपालिनी जगदोधारिणी 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 सत्य साई दया करो सत्य साई दया करो सत्य साई दया करो देवी साई माँ देवी सरस्वती माँ सरस्वती माँ दुर्गा भवानी माँ काली कपालिनी माँ दुर्गा भवानी माँ काली कपालिनी माँ जगदोधारिणी माँ जगदोधारिणी माँ सत्य साई दया करो 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 देवी साई माँ देवी
सरस्वती जय राम रघुराम जय राम रघुराम जय राम रघुराम जय राम रघुराम रणधीरा सुकुमारा रणधीरा सुकुमारा रणधीरा सुकुमारा जय राम रघुराम जय राम रघुराम रघुपति राघव राजा रमा रघुपति राघव राजा रमा रघुपति राघव राजा रमा रघुपति राघव राजा रमा राजीव लोचन राम रमा राजीवलोचन राम रमा राजीवलोचन राम रमा जय राम रघुराम जय राम रघुराम रणधीरा सुकुमारा रणधीरा सुकुमारा जय राम रघुराम रघुपति राघव राजा रमा राजीवलोचन राम रमा राजीवलोचन राम रमा जय राम रघुराम Sing the name of the Lord, Sai Rama, Sai Rama, Sai Rama. Sing the name of the Lord, Sai Rama, Sai Rama, Sai Rama. Sing the name of the Lord, Sai Rama, Sai Rama, Sai Rama. Sing the name of the Lord, Sai Rama. Sai Rama, Sai Rama, Sai Rama, Sai Rama,
सत्यसाई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् 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 परम पवित्रं पावन चरणं परम पवित्रं पावन चरणं परम पवित्रं पावन चरणं परम पवित्रं पावन चरणं कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं भवभयनाशन दुरितनिवारण भवभयनाशन दुरितनिवारण भवभयनाशन दुरितनिवारण भवभयनाशन दुरितनिवारण पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं भज रे मानस निरन्तरम् भज रे मानस निरन्तरम् भज भज रे मानस निरन्तरम् भज भज रे मानस निरन्तरम् सत्यसाई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् सत्यसाई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् परम पवित्रं पावन चरणं परम पवित्रं पावन चरणं कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं कलिमलदहनं श्रीगुरुचरणं भवभयनाशन दुरितनिवारण भवभयनाशन दुरितनिवारण पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणं भज रे मानस निरन्तरम् भज रे मानस निरन्तरम् भज 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 भज रे मानस निरन्तरम् सत्यसाई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरम् साई ब्रह्मा साई विष्णु साई पार्वती शंकर साई ब्रह्मा साई विष्णु साई पार्वती शंकर साई राम साई श्याम साई लक्ष्मी नारायण साई राम साई श्याम साई लक्ष्मी नारायण साई ब्रह्मा साई विष्णु साई पार्वती शंकर
शंकर। तुम अल्लाह, तुम मौला, तुम बुद्धा, तुम महावीर। तुम अल्लाह, तुम मौला, तुम बुद्धा, तुम महावीर। तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही गिरजा, तुम सब हो। तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही गिरजा, तुम सब हो। साई ब्रह्मा, साई विष्णु, साई पार्वती शंकर। साई राम, साई श्याम, साई लक्ष्मी नारायण। साई ब्रह्मा, साई विष्णु, साई पार्वती शंकर। तुम अल्लाह, तुम मौला, तुम बुद्धा, तुम महावीर। तुम अल्लाह, तुम मौला, तुम बुद्धा, तुम महावीर। तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही गिरजा, तुम सब हो। तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही गिरजा, तुम सब हो। साई ब्रह्मा, साई विष्णु, साई पार्वती शंकर। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, हर 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 हर गंगे। हे नटराजा, हे शिव राजा, हर 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 गंगे। हे नटराजा, हे शिव राजा, हर 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 गंगे। हे नटराजा, हे शिव राजा, हर 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 गंगे। हे नटराजा, हे शिव राजा, हर 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 गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पर्तिपुरीश्वरा, जय गंगाधरा। पर्तिपुरीश्वरा, जय गंगाधरा। पर्तिपुरीश्वरा, जय गंगाधरा। पर्तिपुरीश्वरा, जय गंगाधरा। हर 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 गंगे। 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 शंकरा
शिव शंकरा शिव शंकर शंकर साई शंकरा शिव शंकरा शिव शंकर शंकर साई शंकरा शिव शंकरा शिव शंकर शंकर साई शंकरा शिव शंकरा शिव शंकर शंकर साई शंकरा शिव शंकरा शिव शंकर शंकर साई शंकरा शिव शंकरा शिव शंकर शंकर साई हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हे नटराजा हे शिवराजा हर 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 गंगे हे नटराजा हे शिवराजा हर 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 गंगे 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 पतिपुरीश्वरा जय गंगाधरा पुरीश्वरा जय गंगाधरा हर 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 गंगे हर 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 गंगे शंकरा शिव शंकरा शिव शंकर शंकर साई 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 हर हर गंगे हर हर गंगे श्यामल कोमल कृष्णा मुरारी 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 श्यामल घन श्यामल मेघ श्यामल कोमल कृष्णा मुरारी श्यामल घन श्यामल मेघ श्यामल कोमल कृष्णा मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्णा मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्णा मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्णा मुरारी श्रीधर यदुवर कृष्णा मुरारी श्रीधर नंद यदुवर भव भय हर गिरिधर कृष्णा मुरारी श्रीधर नंद यदुवर भव भय हर गिरिधर कृष्णा मुरारी श्रीधर
हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि चरण कमल ध्यान करो, हरि चरण कमल ध्यान करो, हरि 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 स्मरण करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरहर गीतारि स्मरण करो, मुरहर गीतारि स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, जय हरि 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 स्मरण करो, हरि चरण कमल ध्यान करो, हरि चरण कमल ध्यान करो, हरि 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 स्मरण करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरहर गीतारि स्मरण करो, मुरहर गीतारि स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि चरण कमल ध्यान करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो। श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्धबोध तु कंठ विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्मवस्त तु योग शक्ति तु यशोदा प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहे बटाओ तो रहे बटाओ तो वासुदेव गुरु ईश्वरो बधु चिदानंद हरि दो
असतो मा सत्यमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया. Om Shri Sai Ram. In his discourse on the 21st of November 1985, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba gave 10 guiding principles that should govern our lives. Join me in reciting these 10 guiding principles. Number 1. Love and serve your country. Do not be critical of others' countries. 2. Honor and respect all religions as pathways to God. 3. Love all humanity as part of your family. Know that humanity is a single community. 4. Keep your home and surroundings clean. 5. Help the needy with food, clothing, and shelter. Help them become self-reliant. 6. Be examples of honesty. Do not participate in any activity such as bribery or corruption. 7. Curb jealousy, envy, and hatred. 8. Develop self-reliance. Become your own servant before proceeding to serve others. 9. Adore God, abhor sin. 10. Observe your country's laws and be an exemplary citizen. Jai Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Swami and a loving Sai Ram to all our brothers, sisters, respected elders and children tuned in tonight. We pray that with Swami's grace, you and your families are healthy, happy and peaceful. Swami says, it is necessary for man to perform good actions constantly in his daily life. As the proverb goes, if you go on singing, you can sing well. If you go on chewing neem leaves, even they will taste sweet. If you go on rubbing stone, it will become smaller. The value of a diamond increases after grinding and cutting. Similarly, divinity shines forth in a person after passing through trials and tribulations and upon constant practice. Fire is produced when 2 logs of wood are rubbed against each other. Soft butter comes out by churning of curd. Similarly, man can attain divinity by constantly thinking of God. It is said, the more you rub the sandal log on stone, the more the fragrance it gives. When you crush the sugarcane hard, it gives only sweet juice. When gold is put on fire, it sheds all its dirt and shines brilliantly. Similarly, a spiritual aspirant should face all problems and difficulties, develop the spirit of renunciation and sacrifice, and experience divinity. Divine Discourse, April 26th, 1993. The announcements for this week are as follows. South African Pilgrimage 2026. The Sri Sathya Sai Global Council of South Africa will be undertaking a Parthi Yatra, a sacred pilgrimage to Prashanti Nilayam in 2026 July. The pilgrimage coincides with the July school holiday in South Africa. Please save the date, as planning will commence soon. Gayatri Mantra chanting. We humbly ask all devotees to continue chanting the Gayatri Mantra 3 times a day. And if possible, let us all chant together at 7 p.m. 108 times. Chanting the Gayatri Mantra is one of the most potent forms of seva we can do, as it is selfless and will go to wherever it is needed, unbeknown to us. Prayers for healing.
A WhatsApp group has been created to allow devotees to pray for those in need of healing or upliftment. If you have a family member, friend, or know of any person who needs prayer, please contact any of the national devotional coordinators to post the request on this group. Wheelchair Reuse Program. The National Go Green team would like to thank all devotees that have supported the Wheelchair Reuse Program. With Swami's grace, we have now loaned out 96 wheelchairs at no cost to needy recipients. There is still a dire need for wheelchairs, as sadly the demand is becoming greater than our supply. Devotees are encouraged to continue to support this program by donating their second-hand or new wheelchairs, spreading Swami's divine love to those in need. Please do reach out to your regional Go Green champion for more details. The theme for Swami's centenary birthday year in South Africa is Sadhana, the inward path, the journey from I to we to he. Swami said that to get rid of demonic qualities, man has to embark on self-inquiry. Scriptural scholarship is of no avail in this inquiry, and the transformation must take place within. People have to ask themselves how they are using the time that has been given to them. To assist in this spiritual journey, the Sri Satya Sai Global Council of South Africa has launched an online spiritual self-audit tool that may be used to track one's progress on the spiritual path. The tool may be accessed via the link sent out with the national communications. EnviroCare Seva, Gauteng. As part of the Sri Satya Sai Prema Taru initiative, devotees are invited to participate in a spekboom planting initiative at the Baps Hindu Temple in Randburg, Gauteng on Sunday the 20th of July from 10:30 a.m. Satya Sai Spiritual Education Unity Bhajan. Gauteng devotees are invited to attend a Unity Bhajan session in tribute of Guru Purnima, hosted by the Satya Sai Spiritual Education children. This offering will take place on Sunday the 13th of July at the Sai Anugraha in Midrand starting at 9 a.m. Touched by Sai. The Sri Satya Sai Global Council of Zone 9 warmly invites you to the second session of Touched by Sai, a heartfelt gathering of divine experiences, miracles, and personal moments shared with Bhagavan Sri Satya Sai Baba. This special Guru Purnima edition will be aired this Saturday, the 12th of July at 5:30 p.m. We are all aware that time, once lost, will not return. The future is uncertain, and the past cannot be undone. But we often forget about the present moment and keep on thinking about the past and the future. Is this a good habit? In this evening's video, Swami lovingly explains to us of why the present moment is the most important moment of all. We pray that you have a safe and blessed week ahead. Jai Sai Ram. పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్, జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది. Past is past beyond recovery. తిరిగి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది ముందుకు రాదు. In spite of all efforts, you cannot regain it. ఫ్యూచర్ నీవు యోచన చేయకండి. Future is uncertain. కానీ ఫ్యూచర్ ఇస్ నాట్ షూర్. Future is not certain. కానీ ప్రెజెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. But present is very important. దిస్ ఇస్ నాట్ ఆర్డినరీ ప్రెజెంట్. It is not ordinary present. ఆమ్ని ప్రెజెంట్. This is omnipresent. ఎందువల్ల? Why? ఈనాడు మానవుడు అనేక దుఃఖములకు అశాంతికి గురి కావడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for the misery of mankind today? ప్రెజెంట్ ను మర్చిపోతున్నాడు, పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ను వెతుక్కుంటున్నాడు. He has forgotten the present. He broods over the past and worried of the future. ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు మనకు ప్రధానం, కానీ The present is important. ఆకలేసినప్పుడు తట్టలో ఉన్నటువంటి అన్నాన్ని భుజించు.
When you are hungry, start eating the food served in the plate. 10 నెలల కిందట మా ఇంట్లో పండగ చేసిండ్రి, ఆ పండుగలో పంచపక్ష పరమాన్నములు ఉన్నాయి, దాన్ని తలుచుకొని ప్రయోజనం ఎందుకు? What is the fun of thinking of a grand feast that you had enjoyed 10 months ago? కనుక 10 దినముల ముందుగా జరిగిపోయినటువంటి నీవు యోచించొద్దు. Don't think of the past. ప్రెజెంట్ ఇది నీవు యోచించు. Think of the present. పాస్ట్ ట్రీ, Past is a tree. ఫ్యూచర్ ట్రీ, Future is also a tree. ప్రెజెంట్ ఇస్ సీడ్. Present is the seed. ఆ పాస్ట్ ట్రీ నుంచి ప్రెజెంట్ సీడ్ వచ్చింది. Out of the past tree, you have the present seed. ప్రెజెంట్ సీడ్ నుంచి ఫ్యూచర్ ట్రీ వస్తుంది. Out of the present seed, you have the future కాబట్టి tree. సీడ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. So seed is very, very important. ఆ సీడ్ ప్రెజెంట్ లో మీరు తగినటువంటి శాంతిని పొందాలి. Therefore, you should take care of the present seed and ఫ్యూచర్ attain peace. ఏమాత్రము మీరు తలంచకండి. Don't be bothered with the future. Never be worried. ప్రెజెంట్ లో of మనం it. మంచిగా ఉంటే ఫ్యూచర్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు మంచిదే వస్తుంది. If you are good in the present, in future you will be good. కనుకనే ఫ్యూచర్ నీవు యోచన చేసుకుంటూ పోవద్దు. So don't be worried of the నా future. ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, నా ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, నా ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, ఇది ఒక సైకలాజికల్ గా వారికి నిజంగా దుఃఖమే ఏర్పడిపోతుంది. People go on worrying. They are highly agitated. They are bothered of their future, what's going to దీన్ని happen. చింతనే చేయకూడదు. Don't bother about it. ఎందుకు వరి చేయాలి? Why should you worry? వాట్ ఈస్ ది షేప్ ఆఫ్ వరి? What is the shape of worry? ఇట్ ఈస్ మెంటల్ క్రియేటెడ్ ఫియర్ ఓన్లీ. Worry means mentally created fear only. ఈ వరికి ఏమాత్రము రూపం లేదు. Worry has no form. నీవు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు. It is only your creation. కాబట్టి అలాంటి యొక్క దీనికి మీరు అవకాశం ఇవ్వకూడదు. Never give scope for such worry. ఈ విధంగా ఉంటుండి ఎప్పుడు చూసినా కూడాను ఆనందంగా ఉంటుండండి. Be happy all the time. మాకు ఎట్ట స్వామి ఇంటిలో అనేక చిక్కులు ఉంటాయి, మాకు అనేక బాధలు ఉంటున్నాయి, సంసారంలో చాలా వ్యతలు ఉంటున్నాయి, మేము ఎట్ట సుఖంగా ఉండడానికి వీలవుతుందంటారు. You may say, Swami, how is it possible to be happy all the time? We have got our own problems, our own worries there. పోనీ వరి చేస్తే మన ప్రాబ్లం పోతుంటాయా? Is worry a solution to a problem? పోవటం లేదే. No. కనుక ఎందుకు వరి చేసి Then ప్రయోజనం why ఏంటి? should you worry? What is the fun కాబట్టి of it? హ్యాపీగా ఉండు. Be happy now. ఈ హ్యాపీని నీ వరిని దూరం చేస్తుంది. And this happiness will keep you that worry far off. అంతేగాని వరి చేసుకుంటూ కూర్చుంటే వరి ఇంకా ప్లస్ 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 అవుతుంది. Because this worry will add to your problem more and more. కనుక నీ వరి చేయకూడదు. Never worry. ఏదొచ్చినా కానీ ఇది భగవత్ ప్రసాదం. Take it as God's gift, whatever may happen. ఈ కష్టములు కూడా భగవత్ ప్రసాదమే. Even the difficulties are pleasure God's is gift. an interval between two pains. The pleasure is an interval between two pains. కనుక ఈ రెండు కష్టముల మధ్యలోనే ఒక సుఖం ఉంటుండాలి. And there lies the happiness. In between కష్టములే two pains. లేకపోతే సుఖం యొక్క విలువనే మనకు తెలియదు. Without a pain, you cannot know the value of a pleasure. చీకటే లేకపోతే వెలుగు యొక్క ప్రకాశమే మనకు తెలియదు. Without darkness, you cannot know the value of కాబట్టి light. కష్టములు కూడా ఒక ప్రసాదమే. Therefore, difficulties are also God's gift. మలేరియా జ్వరం వచ్చినటువంటి వారికి The one who suffered from malaria, బిటర్ క్వినైన్ మిక్చర్ ఇస్తారు. they are given quinine mixture. బిటర్ గా Curate. ఉంటాది. It's so bitter. కానీ But ఆ బిటర్ నీవు కష్టపడి తాగినప్పుడే ఈ మలేరియా ఫీవర్ నివారణ అయిపోతుంది. once you accept and take that medicine, bitter quinine, you'll be cured of the నాకు malaria. మెడిసిన్ కూడా నువ్వు తీయగా ఉండాలని కోరితే నీ బాధ నీకు నివారణ కాదు. You cannot demand that medicine should be sweet. కనుక కష్టం కూడా నువ్వు మనకు సుఖాన్ని అందిస్తుంది. The difficulty also gives you joy later. కనుక ఎప్పుడు నీవు జాయిగా ఉండాలి. You should be joyful all the time. అప్పుడే నీ యొక్క జీవితము మంచి ఆనందాన్ని ఆదర్శాన్ని అందిస్తుంది. And then your life will be blissful and set an ideal to the rest. యువకులారా, Youngsters, శరీర సంబంధమైనటువంటి విషయాలు కానీ, either physical matters ఫ్యూచర్ యొక్క విషయాలు కానీ, or the future కుటుంబం situation యొక్క విషయాలు కానీ, or that or the మీరు bygone, ఏమాత్రం కూడా నువ్వు హృదయంలో చోటు ఇవ్వకండి. don't entertain them in your heart. హృదయంలో చోటు ఇవ్వవలసింది ఒక్కదానికే, భగవంతునికి మాత్రమే ఇవ్వాలి. You should give place to God only in your heart, none else. మిగిలినవన్నీ కూడా బయట ఆర్ట్స్ అంతా. Outside you have the art. ఆర్ట్ అంతా అవుట్ సైడ్ ఉంది, Art is outside. హార్ట్ అంతా ఇన్సైడ్ ఉంది. Heart is inside. కాబట్టి ఆర్ట్ అంతా హార్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటివే. So all the art outside has come out of the heart inside. కనుక మొట్టమొదటి నీవు ఆర్ట్ చూసుకో. So think of the heart first. ఆర్ట్ చూడద్దు. Don't follow the art. ఆ ఆర్ట్ లోపల నీవు మంచి ఆనందాన్ని పొందుతుంటే ఆర్ట్ కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. When once you think of this heart, even the art outside will make ఇదంతా you joyful. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్. Everything is the reflection of the inner being. లోపల నీవు ఆనందంగా ఉంటే బయట కూడా ఆనందమే వస్తుంది. If you are happy within, you will be happy in the exterior. ఎందుకోసం? భగవంతుడు నా వెంటనే ఉన్నాడు, Because God is with నా me. హృదయమునందే He is ఉంటున్నాడు in my heart. అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should strengthen such sort of faith. అప్పుడే మనకు తగినటువంటి యొక్క ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాలు మనకు అభివృద్ధి అవుతుంటాయి. Then we'll have all the kind of zeal and enthusiasm. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।
शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं वामविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं विभूतिं हृदयमाश्रयामि परमं पवित्रं वामविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं भावविभूतिं हृदयमाश्रयामि परमं पवित्रं भावविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं भावविभूतिं हृदयमाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।